যে কোনো সহযোগিতা আপনারা যে কোনো সমস্যা বলবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের এটা শুধু এটা না আরও কি প্রবলেম আছে আর এই যে টয়লেটটা আগামীকাল থেকে তারা হ্যাঁ আমি মিস্ত্রিকে বলছি ওরা আর এটা মিস্ত্রি তিনি চিনি বাইজাল বাড়ি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলো চিনি ওর Swrwngnai ওর স্কুলো ফেন করিনি বাগে বড় পড়িনানি ব্লাইখাই তুংफ्लाजागो ও কলমানি জরাবো मिया बर आसुमसा लामा कासुलायका फेन जोंनो मारिनाय एकाय और सुति नकरै अबनि नतयै एकाय आं मिया आसुमसा नुक बर आमति कासि तमन जरो जागा फाइ सकबायका सकबायमा लगइन आं बरनो साका गभर्नमेन्टनि प्रसेसनि फाइनायका अनेक लेनाय एका आबनि बागै आं निजिनि पैसा बाय मिया 15टा फेन पाइका किनिखा बरनो याफाना फाइका मिस्त्रि बतंगो एकाय ताबु स्कुल क्लास सलिमानि बागै तिनि थेपाया खाना फुंगन मनो बंनि जत क्लासरुम थेपाय क्लांनाय तिनि ओ स्कुलनि बरमगनां जे हेड मिस्ट्रेसनि यागो ताबु माने याफारि क्लांजांनाय एबं तिनि और गोबां स्टुडेन्ट बरक जारा कलमनाय रक बा बिया बरक साननाय माने केबल न तिनि सुबुं क्लांका एबं सुति नगबो खोनानि सिमी अम तांजांनाय मिस्त्रि प्रसव করতে আগামীকাল থেকে ওইখানে মানে তারা কাজ করতে আসবো মিস্ত্রিরা সব রেডি হয়ে গেছে সিমেন্ট বালু এইগুলি নিয়ে কালকে কাজ করতে তাদেরকে এর জন্য একা অবনি বাগিনো ব্লে ব্লেকে হামবাই তামনে ইনকাকে ও স্কুল সব বেশি কলক মা ম বাই তংখা মচিনি বরম গনাং চিফ মিনিস্টার বো ফাই নাই থাংজাক ম নাহারজাক ও স্কুল उनको ताबुक 8.5 कोटी टाकानि म ताबुक तांजांनाय अ मासनो टेन्डार नखनाय एबं अम एमन के मोसांग्रि तांजांनाय जता लामा बोखां नाहारै गाबोनि बागबो स्कुल मैनेजिंग कमिटि ता स्कुल नेचिनि फोरोंनाय जे हेड मिस्ट्रेस न खबै जत्तन जों अर मालायले कग्राम सलायका बतकाय तांजांनाय एकाय जों तिनि अम याफारि मामानि बागै अ स्कुलो अ 10-15टा याफारमान बेलाय ब्लेकेट बोखा तमथगो थिनांगोबो जत स्कुलो न जों सुबानानि बागै चाइतंनाय आं निका आं खाख्लायो आन्दोलनया कग्लाम सालायमानि बिसिंतिनो जत समस्यानो जों समाधान मा खालायनाय अ आसा चिनि तंगो एकाय थिनांगो जों तेबो सुबानानि अकंनो चिनि हुइतो नारखाटा